miarahaby atao anatin'ny quotidienne an'io a dia hoentinay aminareo indray ny fifantenana F5 izay nitanterahana teto Antananarivo be dia be ny tovavy enina amby folo hatramin'ny telo amby roapolo taona nandray anjara hifaninana amin'ity F5 ity ka hoarantsika tanatin'ny tapany voalohany aloha ny fifantenana voalohany ihany koa ahitantsika hoe ohatrohatry ny ahoana zany amin'ny ankapobeny ny talentandreo soratra anarana ohatry ny ahoana ihany koa ny fahitampitara azy ireo io hitantsika mitoy any indray ny toy any fifananany koa andao aloha jerena ny tapany voalohany. Anio dia anaraka ny fifantenana ny tanterana teto Antananarivo indray isika. Ny mpitsara tsy miova fa izy telo mirahalahy reto ihany. I Jack Terry anarana efa tsy izoviana amin'ny maro intsony amin'ny lafiny famokarana mpanakanto eto Madagasikara. I Lanto Randrenatoandro mpanao mozika matianina miaraka amin'ireo mpanakanto fanta-daza. Ary Coach Fidy directeur artistika eto amin'ny Viva. Izy ireo zany no anankinana ny andraikitra goavana itsara sy safidy izay solon-tenana Antananarivo indray amin'ny fifananana F5. Anjatony maro ny tovavy nisoratra anarana sy tonga teto amin'ny Viva Arena niatrika andingana voalohany tamin'ny fifantenana. Nahafinaritra ery ny nahita ny favitrian'izy ireo, ny haingo sy ny lamaody ihany koa. Fa hiditra lalindalina kokoa sika amin'ny talenta zany. Indreto misy sary vitsivitsy maneho ny akanton'ny feo an'ny tovavy malagasy tamin'ny fifantenana voalohany. Isan'ireo mpandray anjara narahana akaiky i Fredina teto. Nanotrina azy sy ny faniriany ho lasa lavitra amin'ny mozika ny reniny. Mba manotrona moa efa faniriany koa le izy dia zao vao tapa-kevitra izy dia hotronina hatramin'ny farany. Ie matoky tena aloha izy fa izy indray no manao izay fomba ahafahany mieriny eo. Efa nakafiziny efa hatramin'izay le izy dia miteny izay mama zahanao dia manao varo Neny moa dia niandry ihany ivelany fa tsy afaka manatrika. I Fredina kosa ato anatiny miezaka amin'ny felo fitaintainana kely. Stress be fotsiny. Ka tsy haiko fa za rehefa manao zavatra dia mi-stress fa ohatra hoe manao zavatra important. Mangovitra be. Ie fa andeha hiditra io zao avy eo. Ok, d'accord. Soa ihany fa na tsy nisy nanaraka taty aza dia nanohana ny avy lavitra. I taty anay? Ka hoe maty daholo zareo nefa vola voakasina voaloty. Irany Bon Jovi, Bed of Roses. Ok. Ayrton. 17 ans. Non? Sitting here, wasted and wanted at this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause the bottles of vodka still loud in my head about nightmares. I think that she's still in my bed as I dream about movie they won't make us efa hita zay na tsy toy izany letsony raha fa mbola mila fiazana misaotra. Na ineny azy eto ivelany efa tsindrin-daony ery halala ny valiny. Mavangovitra be. atao ohatra hono izy. Tsy tamakatra hono ao manaraka indray. Non. Yeah. Merci. Tsy tafiakatra aloha zany Fredina tamin'ity fa manaraka indray manao soasoa kokoa Ny fangaroaro tato anatin'ity tontolo andro ity avokoa ny fifaliana, ny fitaintainana, ny fafinaretana ary nisy rano maso kely ihany koa nanamarika anay zany tamin'ny Juliana. Za io, salama. Naona. Oe, ngainao misy manetika. Tsisika. Tasepitra be zany. Ie, tatarao ary.
to dia mira ve ny tantarana ny anarana dia ny ratao dia ny taona anarana Sylvia taona 19 ans ira ny Melpent ton nom aza mitomany aloha e ohatrany hoe misy manambana famonindre mitomany zoko aza mitomany alohako zavatra mbola tsy ina matavatra be zany kilalao tsy azoko mihitsy ianao tsisy be dia ny eto e tsy azoko hoe misy miandry manindry ataoko tany ao fa miandry izy fa tsy manena misy miandro mampangina ao velany aza mitomany ara fa irana atao eto fa tsy hitomany ane Sylvia ina liranao zao Amel Bent tonon ina mampitomany andry aloha e mba tantarao anay sao dia misy zavatra hifampizarana tantarao hoe efa elabe nampanirina hoe anao zavatra ohatr'izao nefa tsy hatrambola kely na pazapakitsy na lavator nefa ohatra tsy mety lany tsy non ka tsy afaka foana hatramin'izay dia faly ianao fa anao androany ay ve zay koa faly mahita anao fa teaka le retsy teaka le retsy ok faly zay mahita anao zany ataovy tsara ara dia alay fitsirony tsara zatra mahafinaritra nefa zay aza mieritreritra résultat fa ataovy tsara zay mahafaly anao fotsiny alefa karma tsara aloha vao manomboka makarivotra kely Je me raccroche aux détails du passé, un souvenir, le sourire aux lèvres. Tu reviens souvent dans mes pensées, mais qu'en est-il si la mémoire s'en mêle? L'orage s'en vient, nuage au loin, ça ronde dans ma tête. Le cœur retient, histoire sans fin, la peur que tout s'arrête. Et si jamais je dois tout oublier, si le temps devait tout effacer, que le ciel m'emporte à tout jamais, si j'oubliais ton nom, et si soudain le temps nous écantait, rappelle-moi les mots qu'on se disait, c'est que le ciel m'emporte à tout jamais, si j'oubliais ton nom. Ok Sylvia, bravo aloha na vitan'izay zay ny zava-dehibe le falinao faly tamin'ny prestation ok ary fa mbola fragile kely aloha le feo ho ana mbola mila masahana tsara fa mahazo encouragement ndry ato any dia hoe ki mba tantara kely anay hoe ina ny antony le ranomasy kely teo antony le ranomasy zany hoe faly fotsiny zao hoe eritreritry ny anao fanatra amin'izay nefa zany hoe tsy haiko hoe tsy androany hoe zany le izy aloha fa finaritra ihany na dia tsy voray fa ho andry inona ny mahatonga an'le fifaninanana ty hoe tena important be ho andry ny fifaninanana maha-important azy amiko dia ohatrany hoe rêve misokatra ho an'ala izy nefa tsy natao an'ala tantarao tsara hoe le fifaninanana zany ohatrany hoe fitiavana mozika mazava ho azy fa tiako zany le mozika nefa tsy afaka foana hatramin'izay na natanteraka dia tsy hitako sy azo atao mbola anandry nefa manaraka raha misy mety satria ity tovovavy manaraka ity indray i Mirantsoa androany efa vola tsara
Wow. Non-stop. Narako Francia, 17 ans. Anao Iran Denise karanjegny. Ndao ary. Zay marary aminao, marary aminay. Zay mangotroko aminao, mbo tsy diniko koa. Rimorimo salô, tonoko afaka eo anao. Neza neza tany mboako manampody zao aminao. Isan'andro vaky anao mameloa. Tagnaty taogna zao de anjody anao. Ho ataoko aby zay masambatra anao rô. Mbô hitanao va fitiavako anao. Karanjegny, karanjegny atao mitia. Karanjegny, karanjegny ataoko mitianao. Afaliana re zao. Tantarana amin'ny eny daholo aloha zavatra nitranga tao fa neny tsy afaka nahita. 30 secondes le mandeha dia ry zareo misafidy raha ina natao mandeha diga amin'ny after regny loatra mandeha le fandizana san'andro an-trano iny dia le rapide izy manao maraina iny zany aloha atita ova tonalité manao répétition fotsiny dia amin'ny dia après midi amin'izay manao le finale dia vita iny vita le misengisengy zany le raha atao rapide dia manidi 30 secondes zay. Faly hoe nisy raha kely fotsiny vao hiakatra saina iny dia natahotra be fa tonga teny dia tsy nanina ia tafiakatra. Ny aina rena indray dia ny fitaintainana no tena nanamarika azy. Salama tompoko. Salama. Arena 20 ans irany irairiko manana mbola ho avy. Ndao ary. Mbola ho avy ny andro atsarovana hoay amin'ny ora tsy ampozimpozina. Tonga dia refrain ara hoe? Mbola ho avy irony nenine itsako andalinanao kangiry izy anteline. Mbola ho avy angiry firibe efa tsinjoko hatraty sady faderano masobe. Ok, merci. Mbola tsy tena mipetraka tsara aty mila mikotrana kely. Tao izy tao fa somary nampitaintaina kely izy. Mbola tsy dia tsara ozy izy nataony dia iray dia nandro tsy kify ka. Ity tovovavy kely manaraka ity indray no Kristianina. Efa nomanina efa ela ny raha ataony eto. Efa fantatra. Ilay atao sao iran'ny Céline Dion Billy. Tsy dia misy stress loatra. Ny
miavaka kely ny fandalovan'ny kristiana manoloana ampitsara. Bonjour Taoul. Bonjour. Christiane, 17 ans, anao irany pays Céline Pili. Allez, vas-y. Donnez-moi le monde un jour et tout ce qu'il faut pour écrire une chanson. Donnez-moi des choses à dire à ceux qui vont souffrir pendant que nous dansons. Toi qui habites mon cœur, pour doubler mon bonheur, il suffirait demain que ce monde en déchirure, pour guérir ses blessures, se trouve un magicien. Pili, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment comme nous s'aimons, les magiciens reviendront. Avez-vous le refrain, ça va? Pili, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment comme nous s'aimons, les magiciens reviendront. Ie, anoana aloha misy mahafinaritra ihany a. Zay zany. Merci beaucoup. Andao ary. Ary anao ohatrany tsy mihira teny anglisy mihitsy anga? Mihira ka. Ohatra hoe ianao ela. Ino teny anglisy? Inona? Ave Maria fiancée. She was love. Vai mandir? Surprise. Tico kosa, surprise. Da hora. Mas que 4 meses que ele surprise. Também uma surpresa. Isso para manter nada. Isan'ireo voasafidy hanohy ho amin'ny dingana manaraka zany a i kristiana. Ny dadany kosa efa tena sasa miandra eto ivelany ahalala izay zavatra nitranga tao anatiny tao. Mazava ho azy fa betsaka dia betsaka misoratra anarana dia betsaka manaraka an'izay ihany koa ny talenta izay nitsongaina ao anatin'ireo misoratra anarana ireo na izany na izany aza nefa dia tsy maintsy mandalo kely ihany tsika amin'ilay fampifanana kely na dia somary mandalo mitselatra ihany ary izay tsy hoe fampifanana maharitra akory satria efa mampiasa mozika tsika ao anatin'ny fifantenana faharoa dia hitantsika indray ny vokatra izay eo amin'ny talentan'ny ankizy eo amin'ny fahaiza-manaon'ny ankizy ao anatin'ity tapany faharoa ity. If you feel like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me. Ny andro faharoa indray dia ny fifantenana fara no efa himasony izy 10 miravavy voasafidy omaly. I rehefa anaty lisitra voahomana moa no tsy maintsy isafidianan'izy ireo atao ary dia efa miaraka amin'ny mozika amin'izay. Come on, dance with me. I'm levitating you. Moonlight, your light, starlight, I need you. Izany indrindra no antony nanokanana fotoana kely anaovana famerenana tselatra miaraka amin'ny mpitsara mialohan'ny tena seho. Tamin'ity dingana faranty dia sady ho tsaraina amin'ny feo no tsaraina amin'ny fandihizana ny mpandray anjara tsirairay. Ndao iaraka hankafy aminay ity fifantenana ny endrika fampisehoana ity satria dia efa afaka nanatrika teto amin'ny efitran'ny arenana ireo ray aman-dreny. Non ancora non ti marò, non ti va di canni luaco. Tennatia no ande ti va da po, agora toco non marò. Na munyen wone pamtiti, sanki no atunyeri no. Matanza katukua wambani la chao.
matahotra na osa fa satria efa vidinao fa osatrao fiantitra aminao zahay nao ambony nao mahay tsisy egaly. In this river that I've been washing my hands in forever, oh, I know there is hope. Let's go, let's go. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Now in my divine situation, I go use the tell I'm mellow. Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she's a bit pass it down one. But she feeling insecure, cause her friends go they come alive. Mais ça va pas m'aider ouais. Mais comment ça, le monde était peur. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh tcha tcha. Tu me dá me com feeling in the mama, hey mama. The who da futi tamana. Azamana ya na rero. Wa viti sana kareo. Wa viti lungu na rero. Mama me ni Didn't get the chance to choose. Can I hit the make you what temperature is? If you leave me a good time, I swear you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, loving the thought of me. I am so obsessed. I want to chop you. Now me galin now monkey na ya no luau ang chacha guau ajin ku ya no tia takaluku satia lamba iraku faku. Timaita mure, della la famiglia mune, uyawe, ni tana jivita chune, malaye timaita mure, della la famiglia mune, uyawe. Alikume kifati vitako, filina na rumitsana mitaka. Miaigna avy amin'izay rehetra hitantsika izay zany no hiady-hevitra ny mpitsara ahafahana mamoaka ny anaran'izay ompisolo tena n'Antananarivo amin'ny F5. Anarana tovovavy maromaro no notsoahana tamin'izay ady-hevitra izay. Tsy ampahafantarina ianareo avy hatrany anefa hoe iza avy izy ireo fa amin'ny prime voalohany indrindra no hitantsika amin'ny fomba ofisialy. Eto izahay dia manatitra ny fisaorana amin'ireo mpiara-miasa rehetra. Dia aza-kivy raha tsy ao anatin'izay dia tohanantsika izay tafakatra solotena n'Antananarivo. Zay a. Isaorana feno ny mpanohana ofisialy Injeta sy Domapub, ny mpiara-miasa ofisialy Baolay sy Essence ary Hôtel Antsirabe sy ny Moringa Hôtel Toliara, ny mpiara-miasa Baby-Food Fianaratsoa, Zomatel Fianaratsoa, Petra Hôtel Fianaratsoa, l'Étoile de Mer Toliara, Marina Beach Tomasina, Gare des Manguiers Tomasina, la Gastronomie Pizza, Coco Lodge Mahajanga, Shams Hôtel Mahajanga. Samy manana ny mahentitra azy ny mpitsara tsirairay satria samy manana ny kapoakany sy ny ataontsika hoe traikefa efa ananany ihany koa fa ny fifamenoana ireo no ahafahana mamoaka anarana hoe isolo tena n'Antananarivo ao anatin'ny fifananana F5. Tsy ho tenenina ianareo avy hatrany raha hoe firy izy ireo na ihany koa iza avy izy ireo fa any anatin'ny prime de présentation antsika no famehy fotoana ao no aseho anareo amin'ny fomba ofisialy hoe iza avy no tafiakatra isolo tena n'Antananarivo amin'izay fifananana nasionaly izay nasionaly tiana ny F5. Mametraka amin'ny veloma mandram-peona indray aloha dia makasitraka dia mamehy fotoana anao raha ampitso.
veloma